Halo, kembali lagi di channel Indonesia Today ya. Oke, kali ini kita mau bahas tentang eh, pertemuan antara mantan presiden Amerika Serikat ya, yaitu Donald Trump dengan presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Oke. Dalam pertemuan itu bisa kita ketahui ya, Presiden Trump adalah mantan presiden Amerika yang pada November mendatang itu akan uh, bertempur kembali dalam pemilihan presiden Amerika melawan Joe Biden, melawan Kamala Harris, yang mana Kamala Harris ini adalah wakil dari Pak Joe Biden yang kayak mundur ya. Jadi ini pertarungan antara Presiden Donald Trump, mantan Presiden Donald Trump dari Partai Republik melawan Kamala Harris dari Partai Demokrat ya. Tampak dari pertemuan itu adalah win-win solution. Bagaimana seorang Donald Trump ini tentu menawarkan akhir perdamaian dari perang panjang Ukraina melawan Rusia. Di dalam pertemuan bisa kita simpulkan ya, bisa kita artikan bahwa Trump menawarkan solusi damai antara Ukraina dan Rusia ya, yang nampaknya menurut Trump ini perangnya makin lama makin kacau ya, tidak selesai-selesai ya, menjadi perang yang panjang dalam pengeluaran budget atau anggaran Amerika ya. Di dalam pertemuan ini Zelensky itu juga meminta bantuan Trump untuk menyelesaikan perdamaian ya. Tentu apabila Trump menang menjadi presiden Amerika. Di dalam kesempatan ini juga Trump berjanji kayaknya ya, ini akan menyelesaikan konflik antara Ukraina dan Ukraina dan Rusia secara damai dengan Vladimir Putin, yang katanya ini Trump ini mempunyai hubungan khusus atau kedekatan khusus dengan Presiden Rusia Vladimir Putin ya. Apakah pertemuan ini hanya sekedar tawar menawar politik antara Zelensky dan Trump agar Trump menang menjadi presiden Amerika, ataukah ini memang benar-benar adalah cara Zelensky untuk meraih kemenangan dalam peperangannya melawan Rusia? Kita tidak tahu ya. Tapi tentunya ini seandainya Trump menang, ini kayaknya warga Amerika tentunya ini agak panas ya, mengingat Trump ini sudah 2 kali ya mengalami percobaan pembunuhan, di mana dari warga Amerika yang mohon maaf kurang suka dengan mungkin ya dengan pendirian Trump atau cara pandang luar negeri atau apapun itu ya, di mana Trump ini mungkin dilihat agak berbahaya ya dari presiden lain. Oke, terlepas dari pandangan itu, tentunya ini menjadi peluang emas ya bagi Zelensky. Seandainya Trump benar-benar menang menjadi presiden Amerika, tentunya akan memudahkan konflik antara Ukraina dan Rusia ya. Tapi apakah dibilangnya ada deal politik atau ada udang di balik batu tentunya ya, kawan ya. Kita tidak tahu. Oke, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai pertemuan antara Presiden Zelensky, Presiden Ukraina yaitu Volodymyr Zelensky dengan mantan Presiden Amerika Donald Trump? Silakan komentar di kolom komentar di bawah ini.
great honor to have you with Thank you us. so much. Thank you very much. Thank you so much, Mr. President. Donald Trump welcomed Ukrainian President Volodymyr Zelensky to Trump Tower in New York on Friday for their first meeting in 5 years to discuss the Ukrainian leader's victory plan to end the war with Russia. I think we have common view that the war in Ukraine has to be stopped and Putin can't win. The Republican presidential candidate praised Zelensky, but said he also had a solid relationship with Russian President Vladimir Putin. We have a very good relationship, and I also have a very good relationship, as you know, with President Putin. And I think if we win, I think we're going to get it resolved very quickly. I really think we're going to get it I resolved. hope we have more good relations. We're going to have. us. Oh, I see. Yeah. Yeah, but you know, it takes two to tango. You know. Trump's tone on Friday marked a shift from some of his recent comments about Ukraine on the campaign trail. On Monday, Trump said Zelensky wanted his Democratic rival, U.S. Vice President Kamala Harris, to win the election. And on Wednesday, he called the Eastern European nation dead and demolished. Ukraine is gone. It's not Ukraine anymore. You can never replace those cities and towns, and you can never replace the dead people, so many dead people. While Ukraine's leader was in Washington, President Joe Biden announced a new military aid package of more than $8 billion, while Harris reaffirmed her support for Ukraine and, in a veiled swipe at Trump, accused him of failing to stand up for the Eastern European ally. In candor, I share with you, Mr. President, there are some in my country who would instead force Ukraine to give up large parts of its sovereign territory, who would demand that Ukraine accept neutrality and would require Ukraine to forego security relationships with other nations. These proposals are the same of those of Putin. As late as Thursday, people close to Trump and his campaign had said a meeting appeared extremely unlikely, but the former president apparently changed his mind during Zelensky's stay in the country.